Ngayon bangag sa Pilipinas at ito'y nagitikang kuna na damag, ito'y PTV Cordillera. Itikongan as State of the Provincial Address ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega. Imbida natin panagduras ekonomiya ti probinsya, gapu iti turismo. Impanamnama ti opisyal, apadurasan da pa iti sektor turismo iti tunggal munisipyo. At a report ni Christine Bornolia sa Baway. Impanakal ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega dagiti na aramidan ti administrasyon na nang rugi idi nagtugaw daytoy kas gobernador. May sa karagiti na ibinsa-binsa iti muna a State of the Province Address na ti dumurduras nga ekonomiya ti probinsya. Dakkala kontribusyon ditoy ti turismo. Nalatak ti La Union kas may sa karagiti paborito a pagpaspasyaran dagiti turista ng runa iti summer season. Tourism development. In 2025, more than 500 tourists visited La Union, generated about 1 billion tourism receipts. Dagitoy apo din ti hospitals, hotels tayo, restaurant and services. Tapno mas ad-addapay ang maipaayan iti nasaya at a serbisyo dagiti bisita ken turista, agtultuloy ti panagdevelop da karagiti mabali na pagpasyaran iti La Union kas iti camping sites. Babaan karagiti turista, maitalupay dagiti tourist destination iti lugar. Obviously, yung pinakasikat nating tourism destination is San Juan, right? Pero kapag ka maraming tao sa San Juan, nagiging catch basin also ng tourists yung mga kalapit na bayan. So, kapag maraming turista sa San Juan, it follows na maraming turista sa Bawang, maraming turista sa San Gabriel. Si sasagana met at tumultulong ti pulisya iti panagbantay para iti seguridad dagiti turista ken bisita. Sana ay hindi kayo magsawa na bisitahin ang beaches namin. Alam namin na kapag may oras kayong magbakasyon ay dito kayo pumupunta. Pero subukan natin na kung gusto nating mag-camping, gusto natin ng off-roading, ibang activities, mga falls, pumunta, itry natin sa ibang bayan po. Kabayata na dumanon iti na magasot nga individual manipod iti nagduduma a sektor. Tinakipasad iti sopa ti gobernador. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Kabayatan naman ang mga agnumarti na surukupat a ribo a residente ti Kiangan Ifugao iti libre a bagas nga ipaay ti gobyerno. At a report ni Marcelo Gawon ti Philippine Information Agency Cordillera. Nasurok 4,000 a residente iti Kiangan Ifugao, ti agnumar iti libre a bagas iti sidong ti Local Government Support Fund Financial Assistance Program. Tunggal benepisyaryo ket kumawat iti 25 kilograms ti bagas. Imunaan na siyangkat ti distribusyon iti barangays Ambabag, Poblasyon, Tuplak, ken Pindongan. Our role is to monitor the implementation of this program, rice assistance to beneficiaries under the Local Government Support Fund. Daytoy a programa ket paset ti programa ni President Ferdinand Marcos Jr. tapno matulungan dagiti at kasapulan a pamilya iti panawen ti krisis. Especially po sa ating Pangulo, salamat po sa programang ito na naibigay ninyo sa aming munisipyo. Ngayon, makikita po natin na masaya ang aming mga kababayan, especially yung mga taga Barangay Tuplak, Poblasyon, Pindongan, and Ambabag. Apo Presidente, good morning! Salamat! Dahito nga, inted mo nga kwa, basit nga bagas para ititat tao. Sapay kumat, itultuloy mo nga aga mangilid ti people of the Philippines. Naingit ngay monitor ti lokal a gobyerno, ti implementasyon ti programa, tapno masigurado nga amin a kwalipikado a benepisyaryo ket kumawat iti alokasyon da. Manipod ditoy Ifugao, Marcelo Ligawon ti Philippine Information Agency Cordillera para iti Pagilian. Dagiti kang runa na damag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan subscribe iti social media platforms, ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, X, kan Friends. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siyak ni Ala Sumduan, na Bangal daw.